भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष सुरेश सिंधा आमदार श्रीनिवास वनगाए एमना पालदार विधानसभा मत विસ્તારમાં આવેલા દહાણુ તાલુકાના સાચોન નજીકના ઐતિહાસિક મત ધરાવતો ગંભીરગઢ પ્રવાસના સ્થળનો દરજ્જો અપાવવા ભલામણ કરી હતી, જેના અનુસંધાને આમદાર શ્રીનિવાસ વનગાએ મહારાષ્ટ્ર રાજ્યના મુખ્યમંત્રી એકનાથ શિંદે ગંભીરગઢને પ્રવાસન સ્થાનનો દરજ્જો મળે એવી રજૂઆત કરી હતી। આમદાર શ્રીનિવાસ વનગાએ લખેલા પત્રમાં જણાવ્યું હતું કે ગંભીરગઢ શિવાજી મહારાજના ઇતિહાસ સાથે સંકળાયેલો છે। વડિયા ગંભીરગઢ આશરે 15 કિલોમીટરના અંતરે સુપ્રતિષ્ઠિત મહાલક્ષ્મી મંદિર તથા દહાડુ બોડીના રમણીય સમુદ્ર કિનારો આવેલો છે। અહીં મોટી સંખ્યામાં લોકો આવે છે। જો ગંભીરગઢને પ્રવાસન તરીકે વિકસવામાં આવે તો આ ગંભીરગઢ તરફ વળશે અને અહીંના ગરીબ આદિવાસી લોકોને રોજગારીની તક મળતી રહેશે। અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે મહારાષ્ટ્રની સાથે સાથે સંઘ પ્રદેશ દાદરા નગર હવેલીના પણ કેટલાક વિસ્તારમાં ગંભીરગઢમાં આવેલો છે। આ આવરી લેતો વિસ્તાર ગાઢ જંગલથી ઘેરાયેલો હોવાના કારણે અહીં વન્યજીવનો પણ દેખાય છે। गंभीरगढ़ प्रवासन दरज्जा प्राप्त से आशा लोगों में सेवाई रही है। गंभीरगढ़ में जो था राजा लोग, छत्रपति शिवाजी महाराज 5 पीढ़ी राजा लोग को कहा, बामनी राजा, पिशवी राजा, चुमहटे राजा, मुकड़े राजा, और राजा जाने के बाद में 8 पीढ़ी माता जी का पूजा नहीं हुआ। जब गांव वाले के सहयोग से मंदिर ऊपर माता जी का बनाने का और छत्रपति शिवाजी महाराज का जो इतिहास है उसको पुनः जागृत करना है। और जो श्रीनिवास साहब ने जो सिंधी साहब से पर्यटक का जो मांग किया है वो जल्द से जल्द पूरा हुए और अपना माता जी का वहाँ जीर्णोद्धार सब भक्तों का वहाँ रोजगार और सब गांववासी को वहाँ पर्यटक के रूप में सब मिले। तलासरी और दहानू के दोनों तालुका के बीच में यहाँ एक ऐतिहासिक ऐसा फोर्ट है, गढ़ है गंभीरगढ़। वहाँ बहुत सारे पर्यटक उधर आते जाते रहते हैं। ऐसा ऐतिहासिक में बताया गया है कि छत्रपति शिवाजी महाराज वह उस गढ़ पे रुके थे। तो मैंने विनती की है माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से कि गंभीरगढ़ को एक पर्यटक का दर्जा दिया जाए, क्योंकि उसको आने जाने वाले पर्यटक को अच्छी सुविधा मिले और सुविधा मिलने के वजह से यहाँ के स्थानिक आदिवासी लोगों को वहाँ एक रोजगार मिलेगा। ये बहुत, और वो गढ़ ऐसा ऐतिहासिक गढ़ है, उसको डेवलप करने में थोड़ी शासन का थोड़ा सपोर्ट मिलेगा तो वो जरूर वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक भी बढ़ेंगे और एक